تکبیر 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 ماشاءاللہ سے. جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میرا نام نغمہ ہے اور میں بمبئی میں پلی بڑی جنمی ہوں. میری ممی مسلم ہے. میں سب کچھ میں مانتی ہوں، لیکن کہ میں دن پہ پیدا ہوئی تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ میں اسپیشل ہوں اور میں یشو کو بہت یہ ہوں. اور لوگ فلم سٹاروں کے دیوانے ہیں، لوگ کرکٹرز کے دیوانے، کھلاڑیوں کے دیوانے ہیں، لیکن میں پرمیشور کے پتر کی دیوانی ہوں. میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جات پات میں نہیں مانتی. یشو بھی دھرم کے لیے نہیں آئے تھے. یشو پیار بانٹنے کے لیے، ستیہ بانٹنے کے لیے اور ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہی ہے صحیح راستہ، وہی ہے ستیہ اور وہی ہے جیون. What is the fact about Jesus? سسٹر این Yeah. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، Yes. خدا کا بیٹا، اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے اندر God has got sons by the tons. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. Yes. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے، کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں God has got sons by the tons. بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہا ہے ایڈم از the son of God. بائبل میں Ephraim is the son of God, Israel is son of God. All those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا، افرایم کو کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے، the objection we have is the quotation جو مشنری لوگ کہتے ہیں، Gospel of John chapter number 3 verse number 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی، بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے Gospel of John chapter number 3 verse number 16. Gospel of John chapter number 3 verse number 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا، God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا، مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے Gospel of John chapter number 3 verse number 16، اس میں جو ورڈ begotten ہے
یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن, اٹس اے کنکاکشن, اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں. اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ان دا رائٹ سینس, کانٹیکسٹ میں بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے. تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے, تو ہمیں اعتراض ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے, یہ قوت ہے لوور اینیملز کی. اینیملز, ہیومن بینگز, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے, 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے, جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح, جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھے گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ, ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا, باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک, بنا شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں
या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माय जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माय विल बट द विल ऑफ माय फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ। एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर्स हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent। ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by when you were witness to it। इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या, ye men of Israel, listen to this, ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विद वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, which God did by him, जिससे अल्लाह ने किया, and you witnessed to it, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजूदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट, आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes. आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes.
तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं। Yes, but I haven't told my parents about this. मैंने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फर्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोल ले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फर्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते। जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है, उस वक्त बोलिए, बोलना फर्ज नहीं है। Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूंगी तो 20% तकरीबन दे सकूंगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलती नहीं करता हूँ। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियां करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना जरूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोजा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ अब किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए। और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहि सलाम उसके पैगंबर है। ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम जरूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपके पूरे होशो आवाज से? Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. Okay, inshallah she can join. Inshallah. बहन आपका नाम क्या है दूसरे बहन का?